through divine disgust ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ଶେଷ ଯାଏ ପଢ଼ିକିରି। ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଘୃଣା ବୋଲି ମା ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଦିବ୍ୟ ବିରକ୍ତି ବି ହେଇପାରେ, ଡିସଗଷ୍ଟେଡ୍ ହେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି in case of the physical occurrence, the knowledge I speak of is of inner knowledge of the body cells, their existence, composition, distribution, and the knowledge of the consequence of the blow, its natural and expected effects. ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛି, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ରହିବ, ସେ ଆଘାତ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଇଭେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଆଘାତ ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। And also at the same time, there should be the knowledge of what the cells should be like, how they ought to react to the blow. And the procedure adapted to is quite different from that of the physical nature, which takes hours, days, months to repair a damage. तुम कोटे किए तुमको आघात कला, बेस दिन लगे मुक्त होगा से। किंतु यदि यथार्थ ज्ञान थाए, अनुभव थाए, ताहले से आघात को दूरे ही जाए। This inner knowledge can be brought down from its highest source. Instead of the mere psychological knowledge, one can call down the supramental knowledge and focus it upon the part of the body entranced. ଯେ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଳ ଯେଉଁ ନଈ ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ ଅଛି। ଦୁଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟାକୁ ଜଏନ୍ ନ କଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବନି ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଈ ବହି ଯାଉଛି, ପାଣିର ଅନୁଭବ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶୁଖିଲା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସେ ପାଣିକି ମଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ୟାପାବୁଲ୍ ଅଂଶ ରହିଛି, ଅସମର୍ଥ ଅଂଶ ରହିଛି, ବା ଆମର ଏଭଳି ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ପାଣି ଖୋଜିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣି ତୁମେ ଖୋଜିବ, ପାଣି ପାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠି ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ପାଇବ ନିଜ ଭିତରେ। ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଅଂଶ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଅଂଶକୁ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଇନଭୋକ୍ କରିବ, ଡାକି ଆଣିବ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସଦାଶୀଳ ଅଂଶକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଏହି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ଏକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣେ ଏ ଦିଗରେ ଗଲା। This inner knowledge can be brought down from its highest source. ଏ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତମ ଉତ୍ସରୁ ନେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। Instead of the mere psychological knowledge, one can call down the supramental knowledge, focus it upon the part of the body entranced. ଯେ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅତିମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ସମ୍ଭବପର, ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବପର ହେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିହେବ। If the elements of the body, the cells come under the influence of the force of truth and receive it, then there can be an immediate new ordering of the elements according to the higher law. ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି, ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ରହୁଛି, ଶରୀରର ଯେଉଁ କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଲ୍ସ ରହିଛି, ତା ଯଦି ସତ୍ୟର ଅନୁଭବରେ, ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଧା ସିଧା ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶରୀର କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। That will bring about not only the cure from the blow received, କେବଳ ଯେ ଆଘାତ ପାଇଲ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, the mending of the accident, but initiate a big progress in the general consciousness. This power to command the consciousness has no limit. ଯଦି ତାକୁ ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ କେବଳ ଯେ
जो आघात तुम पाइल ताको से भल करदेव से कथा नुहे किंतु समग्र चेतना रे एक विशाल अग्रगति आनीदेव एवं यही भाव में चेतना संगे संपर्क रखा ताको इनभोक कर नहीं आसबार सीमा ना यू हैव कमिटेड एन एरर मनकर किसी एक भूल तुम कर इवन ए ग्रेव एरर बहुत बड़ भूल है एंड इफ यू कैन एट कॉल अपन द कॉन्शियसनेस ऑफ ट्रुथ यदि तुम्हें सत्यर चेतना को आह्वान कर दिस पावर दिस सुपरमेंटल अतिमान चेतना को शक्ति को आह्वान कर अलाउ इट टू वर्क ताको काम करा इट विल गिव यू एन occasion टू मेक ए फॉर्मिडेबल प्रोग्रेस एक विशाल अग्रगति करने को संभवपर हो पार इन अदर वर्ड्स अन्य पक्षे नेवर बी डिस्करेज इफ यू ब्लंडर्ड कि जब भयंकर भूल कर मन खराब करनी ब्लंडर्ड इवन मोर देन वन्स थे नुहे केते सारा भूल कर जमा मन खराब करनी ओनली यू मस्ट कीप योर विल फार्म निजर संकल्प को दृढ़ रख टेक समटाइम्स द अनसेकेबल रिजोल्यूशन नॉट टू रिपीट बारंबार कह मुझे पुनरावृत्ति करेनि रेस्ट एश्योर्ड यू विल इन द एंड ट्रिप ओवर योर डिफिकल्टी निश्चित रुह तुम निश्चय तुम असुविधा भितर दूर हो तुम तापर विजय हासिल कर यहाँ हूँ जे केत संभवपर हो पाए जिते जड़े चाहूँ निजक उन्नति करने जड़े जब निजी को सर्टिफाई कर मुझे कर सब ठीक अच्छे बोली ताहले घटना केबे भी जीवन में घटबनी जो सब ब्लंडर कर दे आम जीवन में रास्तार चलला बेले अनेक भूल तुल कह भूल डिसीजन नहीं भूल कर केवल दूर कर बाय ब्रिंगिंग समथिंग मच हायर देन दैट निजे भितर को अणा पारे यह फल कौन हम हताशर भाव किसी रही अग्रगतिर विशाल क्षेत्र निज आगे प्रस्तुत हो गोटे पढ़ा आम ये जो पढ़ुचु से बही हूँ जोग ऑफ श्री अरविंद माँ क्लास कहते नलिंदा टिपिक आनी टिपिक आणिक नलिंदा भाषा माँ का लेखाटा कहते ये हूँ तफात जनरली स्पीकिंग आम सब्जेक्ट है द डिवाइन सफरिंग भगवान भोगुंट जंत्रणारत जनरली स्पीकिंग व्हेन वन इज अनहैप्पी इट इज वन मोर सफरिंग एडेड टू द कलेक्टिव सफरिंग ऑफ द डिवाइन जिते जड़े खुशी ना मन को दुख कर भगवान जो जंत्रणा भार बहन कर संगे आ गए जंत्रणा आड़ होगा यहाँ केते थर आम पढ़ीचु माँ कहते माँ इवन टू द एक्सटेंट यह कहते तुम जिते मिथ्या द्वारा प्रणीत होकर कौन से आघात कर कोई कम कर मो देहरे आघात भाया आसी लगे आम प्रिफर करूँ ये आघात माँ को लागू बोली कि आम मिथ्यारू विरत होनी मिछ कहबार आम विरत होनी मिथ्या प्रणीत होकर कार्य विरत होनी किंतु आम कहूँ माँ को भल पाऊ बोली द डिवाइन एक्ट अपन मैटर इन ए स्टेट ऑफ डीप कंपासन भगवान जड़ उपर कार्य करती परम करुणासिक्त है गभीर करुणासिक्त है भगवान कौन करती जड़ उपर कार्य करती दिस कंपासन इज ट्रांसलेटेड इन मैटर एंड इज फिगर्ड देयर बाय व्हाट ही कॉल द साइकिक सरो ये कौन हुए ना ये जो कंपासन भगवान को जो करुणा से हृदय रे चैत्य पुरुषर दुख हिसाब से प्रकाश हुए इट इज एज इट वेयर ए रिवर्स इमेज ऑफ द ओरिजिनल रियलिटी ये जमती जहाँ हवा कथा तार विपरीत कथा भीतर कौन हुए जड़ को माँ जन गोटे लोक गोटे पिलाटे मैला हो जाए देह हाथ मैला घुसरी घुसर पंख पंख लगी माँ तक कह हो कौन तू हेचु या कहीं गाधे दौची पोछी दौची आदर करमती आ कहूँ आउ थी सेमती मैला हेनी बोली एक्जाक्टली आम अवस्था से हुए आम जिते जीवन क्षेत्र में कम कला बेले मैला हो जाऊ पूरा रंग डिसीजन सब नौ मैला हो जाऊ से माँ बहुत कृपा करी करुणा करी आमको आम भूल को देखे दिखती एवं आमको उठे देवा चेष्टा करती इट इज एज इट वेयर रिवर्स इमेज ऑफ द ओरिजिनल रियलिटी जमती जहाँ हवा कथा विपरीत हो जाए पुणी सफा कर दिस डिवाइन कंपासन ट्रांसलेटेड इन द इंडिविजुअल फिजिकल कॉन्शियसनेस बिकम्स ए सरो दैट इज नॉट इगोइस्टिक यही भगवान को करुणा जिते व्यक्तिगत
भौतिक जीवन में कार्य करे क्रिया करे से बिकम्स ए सरो से गोटे दुखर रूप निए जहाँ अहं प्रस्तुत नुहे नॉट इगोइस्टिक a sorrow that is an expression of one's identification with the universal sorrow ये दुख हुए कहीं ना जितेबाला व्यक्ति विश्वर जो दुख जंत्रणा ता संगे निजक एक कर देछे ता फल व्यक्तिगत दुख जंत्रणा देखा जाए थ्रू sympathy I have described the experience at some length in one of the prayers and meditation माँ कहले मो ध्यान प्रार्थना रे मुझे विषय थरे लिखी I spoke there the sweetest tears that I shed in life. कहते मोर मधुरतम अश्रु जो अश्रुपात करी मधुरतम अश्रु गोटे जगार माँ कहते ये विषय तो मन पड़ी गोटे कहते आ गए कहते दुखिनी पृथ्वी तू आ दुख करना मु तो सांगे अच्छी कितने बड़ आश्योरेंस गोटे बहुत बड़ आश्योरेंस जे मु तो सांगे अच्छी तू जमा दुख करना I spoke there of the sweetest tears that I shed in my life. For those tears were not for my sake. I was not weeping for myself. In almost every case, man gave us egoistic reason. मतलब जो आखिर जो लुह खसी पड़ता दुखर लुह खसी पड़ता मो I was not weeping for myself. मो निज पे मो दुख कर नथली. In almost every case, man grieves for egoistic reasons. मनीष सब दुख प्राय सब क्षेत्र में मनीष दुख करे कहीं ना अहंकार जनित कारण सकाशे कौन सी जिते जड़े आघात पाए डिस्टर्ब हुए इट इज यू आर सरो टू द डिवाइन भगवान का दुख संगे मिसी जाए तेणु भगवान डिसाइड करमको ऊपर उठे बोली आम अवस्था आमको बाहर कर तेणु गोटे बोझ हो जाए माँ को पचराई माँ मु कौन करी आपण ना खुशी रे रुह या भल कम कौन कर बी हैप्पी नहीं गोटे बी हैप्पी बोली लेखाटे अच्छी चंपलाल चंपलाल को माँ लिखिकी जे कौन कर जो चंपलाल बर्थडे रे आम कहलु किसी रकम मेसेज बांटिया बोली बर्थडे से थे मातुमन से यही मेसेज ठीक कले बी हैप्पी बोली बी हैप्पी एमती लंबा मेसेज टिके कौन कौन कर कौन ना सब चंपलाल को माँ देते आम माँ को कौन बेसी साहाय्य कर खुशी रे रही मन खराब न करी जदि आम प्रेरित आम कम करवा एक अज्ञान प्रेरणा द्वारा परिचालित से आमको मानने जिनस गुड़िक भल हेनी आम जो खुशी रहा सब मन खुशी कर जिनस गुड़िक चमत्कार होगा आरंभ कर इन द ह्यूमन वे whenever anyone loses a person he laughs he suffers and weeps जन जन को हरे बसले जन हैरान भी कांदे मन खराब करे not about the condition of the person in 99 cases out of 100 even more people do not know in what condition the person gone may be do not and cannot know if the person is happy or unhappy जन लोक देहत्याग कर को अवस्था से अच्छी केमी गला सुखर अच्छी कि भलर अच्छी ए विषय से जमा चिंता करें इफ इज सफरिंग और इज इन पीस से लोक जंत्रणा रही कि शांति रही नुहे इन द सेंस ऑफ सेपरेशन दैट कॉजेस द ग्रीफ फीलिंग दैट ही विल नॉट बी विथ देम एनीमोर व्हिच दे सो मच विश जड़े लोक चलीगला पर मन खराब हुए कहीं ना आउ से आम सागे रही कम्युनिकेशन हो पारे यहीटा हूँ आम दुखर कारण तापर से कहते एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन सरो मनीष दुख कष्टर मूल कौन रही देयर लाइज दिस रिटर्न अपन वन्स ओन सेल्फ मोर और लेस कॉन्शियस मोर और लेस एडमिटेड जड़े निजर दुख अवस्था को फेरी आसे निजर अहंकार जनित अवस्था को फेरी आसे अल्प बहुत हो जमीती हो पछे बट व्हेन यू फील अनहैप्पी फॉर द अनहैप्पीनेस ऑफ अदर्स अन्य मानकर असुख निजक असुख लगे खराब लगे देयर कम्स इन ए मिक्सचर गोटे रकम मिश्रण भाव सृष्टि हुए दैट इज टू से टू योर पर्सनल ग्रीफ इज एडेड ए साइकिक एलिमेंट व्हिच आई डिस्क्राइब्ड एज द रिवर्स इमेज ऑफ द डिवाइन कंपैशन अकेले कहूँ वर्णना कली जिते तुम्हें अन्य मान दुख अनुभव करने आरंभ कर मनोज बाबू महाराज विषय कहते कहले जे
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଥିଲା। ସେ ମନେ ଅଛି ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆସୁଥିଲେ ସ୍କୁଟରରେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆଶ୍ରମରେ। ସ୍କୁଟରରେ ଆସିକିରି ଅଟୋ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକିରି କହିଲା କାଲି ମୋର ଚିଠି ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମହାରାଜ କି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ସେ ସମୟରେ। ମହାରାଜଙ୍କ ଖୁସି ମାନେ ସେ ମହାରାଜ ନିଜେ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲେ ଏଇ ଭାବରେ। এইଭଳି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। At the root of all human sorrow there lies this return of one's own self. ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ତା ମୂଳରେ ରହିଛି କ'ଣ? ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ। more or less conscious, more or less admitted. ସଚେତନ ଥାଏ, କିଛି ଅଚେତନ ଥାଏ। But when you feel unhappy for the unhappiness of others, ତେବେ ଅନ୍ୟର ଅସୁଖରେ ତୁମେ ଅସୁଖ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। there comes in a mixture, that is to say, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା to your personal grief is added a psychic element which I described as the reverse image of the divine compassion. ତମ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭବ ଆଡ୍ କର, ମିଶାଇ ଦିଅ, ଯାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଏକ ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ। Now if you can distinguish between two, the personal language and the disinterested sorrow, come out of what is egoistic and concentrate upon the divine element, make yourself one with it. Then you can in that way come in contact with the great universal compassion. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା କରିପାର ତୁମେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିପାର, ବାହାରି ଆସିକରି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଅନୁଭବରେ ନିଜକୁ ଏକ କର ଏବଂ ସିମ୍ପାଥି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ, ଦେଖିବ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାଶୀଳ। ଏଭଳି ଏକ ଚେତନାରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେଉଁ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାସିକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ which is something immense, vast, calm, mighty, profound, which is in perfect peace and infinite bliss. जो करुणा होची विशाल एवं धीर स्थिर बलशाली एवं शांति अद्भुत आनंद परिपूर्ण। If you know then how to enter into suffering, जे तुम्हें अन्यमानकर तुम जंत्रणार मूल कौन जाने चेष्टा कर, go down the very bottom of it, जंत्रणार मूल को चली जाओ, pass beyond the portion that is egoistic and personal, जहाँ किसी व्यक्तिगत अहंकार व्यक्तिगत जंत्रणा ताकू टपिके जाओ। at the very pass beyond the portion that is egoistic and personal, जहाँ हूँ व्यक्तिगत स्थिति जोटा रही से अनुभव तुम टपिके चलीगल, go further on, अधिक अधिक भीतर को चल, then you arrive at the door of a wonderful revelation, ताले का अद्भुत प्रकाशर द्वार मंदिर तुम ठिया हब। Not that you should seek suffering for the sake of suffering, जंत्रणा दुख कष्ट दुख कष्ट खोज एक कथा केबे नुहे। and in order to have the experience एवं अनुभूति पायापी दुख कष्ट को तुम बरण कर ता भी नुहे, but when it is there, जब दुख कष्ट आसूची जंत्रणा आसूची, when it has come upon you, जो तुम ऊपर आसी पड़ जाइए, then try what I have suggested. देख कौन मुझे तुम कहली, देख कौन सीटा क्रॉस द बॉर्डर। आम भितर केमती विभिन्न अनुभव रही बुझे, आम निजे गोटे लोक, आम निजे गोटे लोक, आमर ना अच्छी, बापा ना अच्छी, माँ का ना अच्छी, घर अच्छी, मोर भाई भौणी अच्छा, मो परिवार अच्छी, मु किसी जानी किसी जानी किसी भल गुण अच्छी खराब गुण ये कि नहीं मुझ गठित अच्छी, सेठी जाकि पहुँचब से पर्सन को टच कर स्पर्श कर कौन घटब देखिपर जे जो असुविधा सब मत आसूँ जहाँ एगेन्स्ट मु कंप्लेन करुच्ची तार स्थिति मोर अहंकार जनित केते, मोर अहंकार जनित स्थिति केते, मु अच्छी बोली मत सफरिंग होन्न बाट देखा जाए पारे जे मु अच्छी मुझे अच्छी तेणु मत भल मंद भी अनुभव मोर रोचे, मुझे एमती करी ये हूँ आउ एक घटना, मुझे एमती कर रही मनकर मु रही दुख कष्ट कौट आस मत मु तो निजे ना दुख कष्ट आसो कौ बाटे मत ये हूँ आउ एक उपाय।
ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା। If you know then how to enter into your suffering, go down to the very bottom of it, pass beyond the portion that is egoistic and personal, go further on, then you arrive at the door of a wonderful revelation. ଏଗଲା ପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। Not that you should seek suffering for the sake of the suffering, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସକାଶେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିବ ଏ ଅନୁଭବ ସକାଶେ କଥା ନୁହେଁ। In order to have the experience, এই ଅନୁଭବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। But when it is there, ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସି ପଡ଼ିଛି, when it has come upon you, ତମ ଉପରେ ସେ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, then try what I have suggested. ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି। Cross the border, ଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୀମାରେଖାକୁ ଟପିଯାଅ। The barrier of egoism is your suffering. ଅହଂ ଅଛି ବୋଲି ସଫର କରୁଛ ତୁମେ। ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତ ସଫର କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତାକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଟା ରହିବ? Cross the border, the barrier of egoism in your suffering. Note first where is the egoistic part. ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବ। ଦୁଇଟା ରକମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଅନୁଭବ କମ୍ପାସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରେ ମୁଁ ସଫର କରିଛି, ଦୁଇ ରକମ ସଫରିଂ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଅନୁଭବ ଯାହା ବିସ୍ତାରିତ ଏକଦମ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରିଂର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ସଫର? ନୋଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ। ନିଜର ଅହଂ ଜନିତ ଅଂଶଟିକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ସଫର? କାହିଁକି ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ତାହା ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସଫରିଂ? ଅହଂ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କରି କ'ଣ କହିଦେଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ମରଙ୍କର ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ପଶିଯାଇଛି, ସେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ନା କ'ଣ? ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ସେଇଠୁ ପଳାଇଗଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବାହାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପଶୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସ୍ପନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେ କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ପଶୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ମୁଁରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଲଗା ରକମ ହେବ। You suffer. What is the egoistic reason of your suffering? Then step across and beyond towards something universal, towards a greater principle. ତାପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦିଅ, ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ ଯାହା ବିଶ୍ୱଗତ, ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। You enter then into the vast, the infinite compassion. Enter into the vast, the infinite compassion. जो ଅଦ୍ଭୁତ କରୁଣା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଆସିଛି, ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଦି ଡୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ଓପନ୍ସ ଫର୍ ୟୁ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାର ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିର ଦ୍ୱାର, ତାକୁ ଟପିଗଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନେକର ମନ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମନ ଖୁସି ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ମନ ଖୁସି ଅଛି ସେ ହସୁଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏକ ପୋର୍ସନରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ପୋର୍ସନରେ ମନ ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବସ୍ତୁ ହେଇ ଉଠିବ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବସ୍ତୁ ହେଇ ଉଠିବ। You enter then to the vast, the infinite compassion. The door of the psychic opens for you. If in that domain you see me in tears, as you say you did in your dream, then you can identify yourself with me at the moment. Enter into those tears as it were, melt into them. ମାକେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। See me in tears, as you say you did in your dream. ଯେମିତି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖିଲ ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ୟୋରସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ମି, ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ଏକ କରିଦେବ। ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଟିୟର୍ସ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍। ଏ ଲୁହ ଭିତରେ, ଅଶ୍ରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ଭିତରେ ମିଳେଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଦେମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଓପନ୍ ଦି ଡୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏ ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାହା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଡିପ୍ ମାର୍କ ଅପନ୍ ଦି କନସିୟସନେସ୍। ଏହା ତୁମ ଚେତନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚିହ୍ନ ରଖିଯିବ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ ଆସୁଛି, ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ମୁଁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିସ୍ କୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ। ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତି ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି it is never blotted out altogether, even if the door closes again and you become once more what you are in your ordinary moment. ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚୈତ ଅନୁଭୂତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଏ ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ। And you become once more what you are in your ordinary conscious movement. That experience, that mark remains behind. You can recall it, go back to it, refer to it in your moments of concentration. तुम पुणी से अनुभूति के डाकी आनीपर, पुणी निजर महान असुविधा सुविधा भितर प्रवेश कर तुम एकाग्र अवस्था थिला बेले जो अनुभूति प्राप्त कर अनुभूति पुणी प्राप्त कर यू फील देन द इमेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट स्वीटनेस, एक अद्भुत माधुर्यर महानतार तुम परिपूर्ण हो, ए ग्रेट पीस प्रिवेडिंग ऑल योर बीइंग, एक विशाल शांति तुम समग्र सत्ता को आप्लुत कर अनुभव कर। इट इज नॉट इन योर थॉट ओनली, चिंतार नुहे, इट गोज आउट एंड सिंपैथाइजेस with everything and can cure everything. एभली एक अनुभव, एभली एक स्नेह, एभली एक प्रेम जहाँ माँ निजे एम्बोडेड कर स्पर्श करवा, ताहले बुझी हम जे अनुमान संगे आम संपर्क कौन। with everything and can cure everything, जेकोसी असुविधा को दूर कर दे पार। one only you must sincerely wish, you must have the will to be cured. ए अवस्था बाहर जावाई तुम निष्ठा प्रसाद इच्छा कर संकल्पबद्ध हो माने हूँ आम जो रकम असुविधा भोगुचु, जो रकम असुविधा भितर जाऊँ, वी इनभाइट इट। जदि मो मत व्यस्त न लगे मो निजी को क्वेश्चन कर व्यस्त लगुनि, व्यस्त हवाटा ये घटना व्यस्त हवाटा मो स्वाभाविक, व्यस्त कहीं मुझे ताने मु अलरेडी एक असुविधा अवस्था को डाकी आनी निज भर। असुविधा अवस्था नथिले मत खराब लगे, मत खराब भी लगुच। यही भाव में जड़े निजक अतिक्रम कर कहते नाउ आई ऑलवेज कम बैक टू द सेम टाइम, यू मस्ट बी सिंसियर। जो जिन चाहूँ तुम प्रकृति चाहिए दरकार। इफ यू वांट एन एक्सपीरियंस फॉर द सेक ऑफ द एक्सपीरियंस एंड वांट्स यू हैव इट गुड टू गो बैक टू योर ऑर्डिनरी वेज, दैट विल नॉट डू। गोटे अनुभूति प्राप्त हल, पुणी तापर फेरी आसल साधारण अवस्था, एमती चलनी, दैट विल नॉट डू। यू मस्ट सिंसियरली विल टू बी क्योर्ड। ये अज्ञानता अवस्था, ये अंधकार अवस्था निष्ठा पोषाक चाहब बाहरी आसा। सिंसियरली विल हूँ सब कम भितर चाहूब जी टू गो डिफरेंट स्टेप नापी आ एक अवस्था आसापी, एवं यहाँ सिंसियरली विल कर विश कर सब कम गुड़ाक छाड़िक विश करनी, सब कम भितर विश कर। यू मस्ट हैव द एस्पिरेशन cured precisely of the ordinary ways. You must have the aspiration, the true aspiration to overcome the obstacle, to mount up and above, beyond yourself, so that you may drop all that puts you back, drags you down, to break all limits, clarify and purify yourself, rid yourself of all that lies in your way. जहाँ किसी तुम बाधा दूचे तु कथा हूँ आम ये सब देखले गोटे जिन स्पष्ट कहते माँ का ना माँ को सब स्मरण करवा। जदि कौन सी गोटे जगार आम आम प्रथम कथा हूँ से जहाँ वर्णना कले अस्वीकार करवा जे इट इज लाइक दिस, यहाँ आम सबुदिन बांधिक रहा बा मोर गोटे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन रहा गोटे ये अवस्था टपी जावाई, ये अवस्था को टपी जावाई इच्छाटा सब निज भितर सब व्याप्त होल कौन घटब ना सबू जीवन सबू कार्यक्रम गुड़ाक व्यवहार कर टू गो बियॉन्ड वन सेल्फ, जड़े निज भितर किसी एक वस्तुर संपर्क एवं ताकू बाह्य जीवन में प्रकाश कर। यहाँ हूँ श्रीमंद योगर सब अलग कथा।
ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ସମୱେର୍ ଏଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା, ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା।